Last kami doon, kaya wala may mga istorya ka doon. By the way guys, magtuloy mi lang tayo para mag utang. Ito sa sayo guys. May sayo din kami dalaw guys. Sorry po na siya to. No, this is mine. Pag similan ay pagkagumay. Ay, siya. Uy! Sorry, wala ka. Nakakasag milk. Tugay, tapakin lang eh. Yung di baba si Dodi guys. So guys, do you want the baklay? Biang kundalan bi. Kulang-kulang. Klik. Faster, run, stop. Let's go, hoy. Stop, stop. Ya, dali na ko. Dali mo ko, stop. Sit down. Natin sa ate. Natin sa ate. Balik. Sige, balik. Balik ba? Uy! Balik na rin. Guys, namin sayaw. 1, 2, 3. Go. To the left, to the right. Gonna to the side.